Same na. strat? Oo. Go. Spike. Spike ako kung kaya. Okay. Okay. Mage yung kasunod uli nun kahit walang tao. Kontrolin natin melee. Iyaan natin sila Ian doon. I-cure na lang yan nila. Sige. Control tayo melee ang. Marjan. Marjan. Ano? Sana. Count mo na. Control tayo melee. Control 5. tayo melee. 4. Restrain melee ba? Kalaban? Oo. So, first sa tower. Game. Sa 2. 2 kayo mag ano. 4. 3, 2, 1, go. Go. Takbo. Dito lang tayo. Tower sa right. Dali. Buhos agad. Buhos. Tara, doon. Dito lang Ready lang. Buhos. Alvin. Hindi Okay. kaya. Spike tayo. Spike tayo. Alvin. Ready. Commit, Cody. 3, 2, 1. Towers. Nag-rest train. Towers. Okay, Cody. Commit tayo, Cody. 3, 2, 1. Dikit. Go. Commit. Commit lang. Go. Go lang. Okay, change na. Towers doon. Towers, dali. Towers. Dalawa towers nila. Dali, isa pa doon. Dito. Towers pa doon. Dali. May towers. Boss JR, dali. Mau tayo. Mau. Pre-hit yung mau. Okay, ready. Commit tayo, Cody. Alvin tayo. Ready, Alvin, 3, 2, 1. Dikit. Go. Boss. Natatower yan. Boss. Commit. Mau tayo. May towers. Takbo sa towers, dali. Mag-spec ka. Towers. Si Andro. Patay pala. Towers, dali. Okay, ready. Doon pa sa towers, dali. Towers, dali. Basag. Okay, mau muna. Mau muna, dali. Masakit. Eresyo pa ba? Mau muna, dali. Mau. Light mania. Malayo ka sa akin, Marjan, no? Okay. Game ready, Alvin. Commit tayo. Mau muna. Pababain. Ako target na. Towers na kayo, Ian. Patay ako. Tinitira ko yung Mau. Si Darsky muna, guys. GG na ako. GG.